असलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल है जी। तुम वेखते पे हो मेरा यूट्यूब चैनल गाल मोहाड़ तो मैं तुहाडा होस्ट अब्दुल मालिक मिराली। अच्छा, काफ़ी दिनों तो ना मैं वीडियो तो रिकॉर्ड करके तुहानू भेज रहा, लेकिन मैं खुद जेड़ा है वो वीडियो तो गायब हाँ। ਉਹਦੀ भी कुछ वजूहत होंदियां। ज़रूरी नहीं होंदा कि बंदा जेड़े वीडियो बनावे तो वो बजाते खुद भी नज़र आवे, लेकिन दोस्तों की फरमाइश ते अज काफ़ी दिनों तो बाद फिर मैं अपनी वीडियो रिकॉर्ड करने वास्ते बैठा। अच्छा, कल अपनी गल चलती पई आई कि हुकूमतों के बारे कि मुख्तलिफ हुकूमतों तुसा भी वेख्या, मैं भी वेख्या और आवाम उन्होंने भुगतिया भी है, जिन्हों दे विच मैं तुहानू दस्या भी कामन मैन जेड़ा आम आदमी है ना वो की सोचेंदा है। मिसाल के तौर पर ये आख देंदे जी इशारे बहुत अच्छे जा रहे हैं हुकूमत के। हुण सच्ची गल है, मैनू भी इशारियां का पता कोई नहीं तो आम बंदे नू भी पता कोई नहीं भी इशारे अच्छे हैं या बुरे हैं। उन्होंने ये पता है कि गोश्त ब्रैलर का रेट की है, बकरे के गोश्त का रेट की है, वड्डे गोश्त का रेट की है, चीनी का रेट के, घ्यो का रेट के, दालों का रेट के, सब्जियां के। अच्छा, सब्जियां तो हैं सस्तियां, वो तो तुहानू भी पता है, तो हर बंदे नू पता है भी सब्जियां तो टक्के टोकरी हुई हैं। चलो आवाम का फायदा है, किसान नू होवे ना होवे, आवाम नू फायदा है सस्ती सब्जी का। अच्छा जी, सब्जियां सस्तियां होवन ते यानी बुनियादी जड़ियाँ चीज़ां हैं ना इंसान के इस्तेमाल दियां हर बंदे दे, अगर वो सस्तियां होसन तो वो हुकूमत पॉपुलर हो सी। तो वो कल जेडे दोस्त मेरे को बैठे हैं ना जी, वो एक छोटा जिहा फंक्शन आई इत्थे साडी बस्ती कोई आए हुए हैं दोस्त दूर दूर तो, शादी का कोई फंक्शन आई तो वो मुख्तलिफ विच PTI के बंदे भी हैं, नून लीग के भी हैं, पीपल्स पार्टी के भी हैं, लेकिन अक्सरीयत नून लीग की आई। मेरे को इत्थे डेरे ते बैठे हैं तो इवें गल चल पई कि यार नून लीग की हुकूमत जिसले आंदी है ना भी सड़कां बनाई है, बिजली के हनेरे खत्म करेंदी है, महंगाई भी कोई ना, ये गल्लां कल होंदियां रही भी महंगाई के दौरे च हुई है। तो वो सारे पता है PTI के दौरे च हुई है, मैं ही थाई हम तो सही थाई है। मैनू अज याद है भी नून लीग जिसले जावन लगी है कि रेट हैं, हर बंदा खरीदारी करेंदा। तो जिसले 3.5 साल वो अडियाला जेल वाला कैदी जिसले 3.5 साल करके गया तो कूड़ मार मार के आवाम नू जलील किया सो। जेडे लोग उन्होंने मनण वाले भाई वो नाराज़ ना होवन, उन्होंने मर्जी है कि वो उन्होंने सपोर्ट करें, और हो सकता है कि वो हुकूमत आवन तो पहले इलैक्शन दौर मैं भी उन्होंने सपोर्ट करेंदा। मैं इस वास्ते सपोर्ट करेंदा हूँ, सारे दोस्त अज भी मेरे इस यूनियन कौंसल मौजूद हैं या दूर दराज इलाकों रिश्तेदार जिथे मैं आंदा जाना, वो लोग अज भी इस गल करन तैयार हैं कि मेरी उन्होंने कमिटमेंट ये आई कि नून लीग नू भी वेख लिया, पीपल्स पार्टी नू भी वेख लिया, ये दो हुकूमतां ते फौजी हुकूमतां ही वेख लिया, बाकी रह गई एक मौलवी फजल रहमान तो एक इमरान खान। और दोस्त जे अगर मेरा वो विलाग वेख रहे हैं तो वो बिल्कुल यदि तईद करे सन कि मेरी गल्लां उसले भी ये हैं, अज भी मैं अपनी गल ते कायम हाँ। मैं आखिया जी इस दफ़ा PTI नू वोट देना है तो उन्होंने चैक करना है जिहड़ियां गल्लां वो धरनियां जलसियां कर रहा, अगर तो इन्हां दे अध अमल कर लियो तो फिर ये मार नहीं खाता, फिर इसनू अगां वोट दिसा है तो यदी सपोर्ट ही करे सा है। अगर ये हुकूमत आके इस कोई काम ना किया, जितनियां गल्लां जलसियां कर रहा, अगर इस ये काम ना किते तो फिर इसका वजूद कोई नहीं रहना, तो ना ही इस दोबारा हुक्मरान बनना क़यामत तक। ये गल्लां मेरियां ऑन द रिकॉर्ड हैं, ऑफ द रिकॉर्ड हैं, दोस्तों नाल महफिलों इनू वोट देने हैं।
ਅੱਛਾ, ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਵੋਟ ਦੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕੇ ਦਾ MNA ਮਾਹਰ ਰਜ਼ਾ ਹਯਾਤ ਹਰਾਜ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਵੀ PTI ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਤਾਂ ਵੋਟ ਦੇਵਣਾ ਪਿਆ, ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ MNA ਹਾਰ ਗਿਆ, ਰਜ਼ਾ ਹਯਾਤ ਹਰਾਜ ਸਾਹਿਬ। ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਸੈयद फ़खर इमाम शाह बन गया, सैयद हुसैन जहानिया बन गया। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, 3.5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਤਹਿਸੀਲ ਕਬੀਰ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵਿਖਾਓ। ਜਿਸ ਲਈ ਪੁੱਛੋ ਆਦੇ ਹਨ 1 ਰੁਪਈਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾਓ, ਸਾਨੂੰ 1 ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਲੋਵਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਭਾਊ ਆ ਗਏ NPT ਵਜ਼ੀਰ ਹੀ ਬਣੇ, ਹਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਹੀ ਬਣੇ। ਮਨਪਸੰਦ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਜੋ ਅਗਰ ਸੋਲਗਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੋਈ ਅੱਛੇ ਇਸ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ 3.5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਹਿੱਕੇ ਗੱਲ ਤੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਕਿ ਘਬਰਾਵਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਸਾਂ, ਔਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਉੱਪਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 3.5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ। ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਸੜਕਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਦੋਸਤ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਹਨ ਵੀ ਯਾਰ ਵਿਹਾੜੀ ਵਾਲੀ ਸੜਕ, ਵਿਹਾੜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਆਈ, ਉਹ ਆਂਦਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਸੜਕ 2 ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਸਾਡੀ ਬਿਰਾਦਰੀ ਸ਼ੋਰਕੋਟ ਜੰਗ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੰਜਿੰਦਾ ਚਲੋ ਜੰਗ ਗਿਆ ਤੇ ਮੋਟਰਵੇ ਤੋਂ ਲਗਾ ਗਿਆ, ਸ਼ੋਰਕੋਟ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਚਲੋ ਸ਼ਾਮਕੋਟ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਤੋਂ ਸ਼ੋਰਕੋਟ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਤੱਕ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਜੇ ਕਦੀ ਕੋ ਭੁੱਲੇ ਚੁੱਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਬੀਰ ਵਾਲੇ ਚੋਂ ਸ਼ੋਰਕੋਟ ਜੇ ਵੀ ਬਰਾਸਤਾ ਚੌ ਪਿਰਾਟਾ ਪੁੱਲ ਬਾਗੜ ਕੋਟ ਇਸਲਾਮ ਪੰਜੀ ਪੁੱਲ ਤੇ ਭਾਈਜਾਨ ਹਾਲਤ ਹੀ ਕਾਇ ਨਹੀਂ। ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਾਇ ਛਕੜੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਸੜਕ ਵੀ ਬਣਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਕੱਲ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਸਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਜ ਵਿਲਾਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੋਰਕੋਟ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਾਂ। ਕੁਛ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਜੰਗ ਗਿਆ ਮੁੱਤ ਕੁਝ 2-4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ, ਤੇ ਉਸ ਲਈ ਉਹ ਸੜਕ ਪਟੀਂਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਸੜਕਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ, ਤਕਰੀਬਨ ਕੋ 12 ਵਜੇ ਦੀਆਂ। ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਕੋ ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ MPA ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਤੇ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੋ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਹਨ ਬਈ ਪਾਲਿਸੀ ਰੇਟ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਪੈਣ, ਤੇ ਦੂਆ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਕੱਲ ਚੀਨੀ ਦਾ ਰੇਟ ਪੁੱਛਿਆ, ਅੱਜ ਤੋਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੇ ਚੀਨੀ ਦਾ ਰੇਟ ਆਈ 105 ਰੁਪਈਆ। ਉਸ ਲਈ ਗੰਨਾ ਹਾਲੇ ਕੱਚਾ ਆਈ। ਅੱਛਾ, ਗੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਮੇਲੇ 'ਚ, ਨਵੀਂ ਚੀਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਚੀਨੀ ਦਾ ਰੇਟ 160 ਰੁਪਏ। तो मेरी हुकूमत ਨੂੰ ਇਹ अपील है। अच्छा, बरैलर गोश्त 600 रुपए साड़ी तहसील है। अच्छा, दालों का मैं कल पूछा, कोई 400, कोई 500, कोई 600, कोई 800। घ्यो मुड़ 500 तो जनाब 40 रुपए, तो 500 तो 60 रुपए। भाई इशारिये तुसा बिल्कुल सैट करो, लेकिन ये ना आखो भाई महंगाई च कमी आ, भी केड़ी शै च कमी आ रही है। बाकी तुहाडे उत्ते सानू एतमाद है हुकूमत ते कि कोशिश कर रही है, लेकिन इस पासे भी ज़रा ध्यान करो ना भी 1 महीना पहले या 2 महीने पहले 105 रुपए 20 रुपए चीनी, गन्ना कोई ना आई, गन्ना आ गया तो हुण 100 ते 60 रुपए। तो यह जब तक जिहड़ियां चीज़ां हैं ना आम इंसान हर इंसान दे खावन पीवन वालियां, जब तक भाईजान ये सस्तियां ना हो सन उतने तक उस हुकूमत नूं कोई भी पॉपुलर नहीं आता। हुकूमत नूं चाहिदा है कि जिहड़ी है ना आवाम दी नब्ज़ उहदे उत्ते हुकूमत दा हत्थ होवे। ते बाकी तरक्की तो मुल्क कर रहा है, लेकिन यह जिहड़ी अशिया खुर्द नोश है ना जी हर बंदे दी पहुँच वास्ते, इन्हां दा ज़रा मेहरबानी करके को कंट्रोल करो। ये जिहड़ियां चीज़ां ये अच्छियां कोई नहीं। उन सानू आखी रखो भी हर शय अच्छी है तो अस मन्नी रख सा तरक्की वाकई मुल्क कर रहा है, इस कोई शक नहीं। साढ़े आर्मी चीफ साहब अल्लाह उन्होंने उम्र दराज करे, हाफिज़ आसिम मुनीर साहब, ये सब तो ज़्यादा अगर मुल्क की खिदमत हो रही है तो ये वो कर रहे हैं। और उन्होंने आवन की खबर ही मैं अल्लाह के हुक्म नाल कोई
2-4 مہینے پہلے دے دیتی آئی وہ دوست اج بھی موجود ہیں جنہاں دوستوں کے سامنے میں خبر بریک کی آئی اپنے تجزیے اپنے حساب کتاب چھٹی اس لا لو چھٹی اس دے حساب نال کہ حافظ صاحب ہی جرنل بن سن اور پہلا جرنل ہے جڑا حافظ قرآن بھی ہے اور بہت ہی پیارا ہے اللہ پاک انہوں نے عمر دراز کرے پاکستان دی خدمت کر رہے ہیں زراعت والے پاسے بھی وہ خدمت کر رہے ہیں سرحدوں کی بھی حفاظت کر رہے ہیں لیکن فوج دے وچ میں چاہنا کہ اللہ پاک انہوں نے فوج دے وچ بھی پاپولر کرے کیونکہ کچھ لوگ ہیں فوج دے وچ جڑے انہوں نے دلوں اچھا نہ جان دے ہو سن لیکن مجبوری تو یس سر تو کریں دن لیکن اللہ پاک انہوں دی حفاظت فرماوے اور دنیا تے بھی انہوں دی مخالفت ہے اس واسطے کہ وہ حافظ قرآن بھی ہے عالم بھی ہے اور پروفیشنل بھی ہے تے حکومت میں بھی میری گزارش ہے کہ جب تک اشیاء خرد و نوش نہ سستی ہو سی بھائی جان اس وقت تک اشاریے تے ملک دی ترقی عام عوام نو سمجھ نہیں آتی باقی کام ٹھیک ہو رہا ہے اللہ حافظ چینل نو سبسکرائب کرے سو گھنٹی دے بٹن نو دبائی سو آون والی ہر ویڈیو تواڈے تک پہنچ سکے اور جڑے دوست سبسکرائب کر رہے ہیں انہاں دا بہت بہت شکریہ تے ویڈیو نو پورا ویکھیا کرو میں وچ 2 مہینے جڑا وہ نہیں اپنی ویڈیو چاڑ سکیا تے اودا مینوں واچ ٹائم وچ بڑا نقصان ہویا میں تھوڑا گھر مصروف ہوں کوئی کام کار دے مسئلے تے بہت بہت شکریہ دوستاں دا میں کہ چلو اج آپ بہ کے نا جی دوستاں نال گپ شپ ہی ہو گئی سی تے ویڈیو جڑی ہے میں وہ بائی فیس ریکارڈ کر دینا بہت بہت شکریہ تمام دوستاں دا چینل نو سبسکرائب لازمی کریا کرو یار گھنٹی دا بٹن ہی دبا لیا کرو اللہ حافظ تھینک یو